नमस्कार आपण मानक मो चैनल को पुणी थर स्वागत। आज मु आपण मानक नहीं जाउछि पुरीर सबुठु प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर पर हूँ ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर एक बहुत प्रतिष्ठित जगह महादेव मंदिर बाईपास रे मंगलाटू जो मोर सी बीच को जो बाईपास जाइए बाईपास रास्त राइट साइड रे पड़ो 3-4 किलोमीटर गलापर सा कलेज पर पड़ो ओमकारेश्वर मंदिर। आज बाबा मो वाइफ तो जाइए बुलिया बाबा को बहुत दिन पर बुलिया नहीं गई तो नहीं गई ओमकारेश्वर मंदिर देख केते सुंदर भाव कारुकार्य भाव निर्मित संपूर्ण ओमकारेश्वर मंदिर आप देखिए दूसरी एंटर भिडियो देखिए। फास्ट एंट्री जो करेंगे राइट साइड हनुमान मंदिर अच्छे रिटर्न वाला देखिए ये लक्ष्मी मंदिर अच्छी मंगला मंदिर अच्छी देखुन ये जो डिजाइन टाइप रही सब फोटो फोटो उठाई कराई आ डाहाण पटे चढ़े गिनिपिक भेराइटी ऑफ चढ़े जिते प्रकार भेराइटी से प्रकार चढ़े रखाई गिनिपिक भी अच्छी ठेकुआ भी अच्छी कलर वार्ड अच्छी यहाँ देखो ऊपर पारा भी अच्छी सेपरेट केज यहाँ भंगा होता है नुआ या केज पर सेपरेट या देखो केते सुंदर आ भर से सेपरेट अच्छा कई क्या डिस्टर्ब करार नहीं भर से अच्छा टाइम खाया दि जाऊँगी प्रॉपर केयर नि गोटे सारीटे भी अच्छी ये सारीटा अच्छी आईटी भोग सामग्री सब जिन मिलूँ ये आप भोग सामग्री जिन नहीं पारे आईटा जब भोजी भात करा चाहिए ये प्रसाद ये खायापी आराम से 5,000 लोक आराम से खाईपर कि असुविधा नहीं। आईटी भाईना दुकान आप भोग नहीं पारे ये क्षीर फीर सब मिलूँ ये बाहर दीप बसवे यहाँ भितर ठाकुर को बेड़ा मन रखिए ठाकुर को बेड़ा बाहर जब दर्शन करा चाहते तो बाहर दर्शन करूँ जब भितर पानी लगे कर भाईना जाए कहले डाण पटे भाईना खोलिए तापर भितर को जी ओके। तो जदि आप पानी लगे कर आप भितर को आप भाईना जाए कह पड़ो तो तापर आम बुलाबुली कर सारापर आम फास्ट ये देखो ये डाहाण पटे पार्वती अच्छा पार्वती माँ को दर्शन कर सारापर तार टिके आगू पलैबे डाहाण पटे माने हुंका अच्छी जो भी सर्प रोचंती कहते मुझे देखनी कि समस्त कहते तो ये भी आप आसिक दर्शन मुंडिया मारी पारे आ साइड रोषघर ठाकुर रोषघर आप चाहिए ये रोषे बराद दे पारे ना आप सबुदिन दिन 1:30 बेले आसिक पहुँची 100 टंका दे ठाकुर को प्रसाद पाइपर तापर ये तार टिके राइट साइड रे एठी देखो केते सुंदर भाव राधाकृष्ण आप निजे दौड़े चाहिए झुले पारे हाँ तापाई किसी आपन को शुल्क दवाक पड़ पारे आ जोटा कि बाध्यतामूलक नुहे आपण को खुशी 10 टଙ୍କା दिंतु 50 टଙ୍କା दिंतु 5 टଙ୍କା जहाँ भी दिंतु निज खुशी देवार अच्छी। तो मो वाइफ रो बाबा ये चाहिए जे ना ये राधाकृष्ण दोली खेलने ये समस्ते दोली खेल पारे ये कौन प्रकार बाध्यतामूलक ना आप जहाँ चाहिए से देपारे आ बहुत भल आप टाइम देवे आराम से देखु केते सुंदर भाव राधाकृष्ण बसुँच ने भी कारण से बहुत पैसा भी खर्च से टूरिस्ट मानक भी करेतु आम लोकल अच्छु तो से जानी तो से आमको किसी चार्ज कले नहीं। तो यदि आप आसबे तो निहाती भाव ये राधाकृष्ण को आप निजे हाथ में दोली खेलेबे तापर साइड रे क्रोकोडाइल माछ अच्छे माने जो एक्वेरियम जो माछ था मुरी माछ था अलग माछ मारी खाई गले बड़ होला देखो ये क्रोकोडाइल माछ अच्छी तापर ता पाखटा जोटा सेटा कईच अच्छी ओके ये क्रोकोडाइल पाखे कईच अच्छी जमी राधाकृष्ण मूर्ति पाखे ये बाबा भी आम टे नबू ठाकुर को दोली झुलेले देखो ये क्रोकोडाइल आसो क्रोकोडाइल सरला ये जगन्नाथ अच्छा आ सामना जो देखते ना ये रथ चक्र अच्छी जगन्नाथ रथ चक्र ये देखो कईच व्यवस्था कर पानी अच्छी आठी देखु ठाकुर अच्छा ये डाण पटे जी कईच देखो कईच ऊपर बस बस आ भितर भेराइटी ऑफ कोई मई फिश शार्क फिश डिफरेंट भेराइटी फिश आदि छड़ा जाए नारायण भी अच्छा ओके चैतन्य महाप्रभु अच्छा चतुर्धामूर्ति रखाई माने सॉरी 4टी ना हाथ विशिष्ट ठाकुर को रखा जापर ये साइड रे रिसेंटली करा जाइए पद्मनाभ मंदिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखो केते सुंदर भाव आ भितर जी कौन डिफरेंस यहाँ तो न्यूली हो वर्षे है ये भितर जी बहुत सुंदर भाव माने ठाकुर आर्ट करा
ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଜିନିଷ ବାବୁ। ଏ ଭକ୍ତିର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏଠି ନିଜେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମନାଭ ମାନେ ନାଭିରୁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଦ୍ମ, ଏଠି ଟିକେ ଗହଳି ରହୁଛି କାରଣ ଟିକେ ନାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧିକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମନାଭ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ବାସୁକୀ ନାଗ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ଦିର, ପଦ୍ମନାଭ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ସବୁଠି ଫଟୋ ଆଲାଉ ଅଛି, କିଛି ହେବନି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଟିକେ ଫଟୋ ସବୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯେତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଉଠାଉଠି କରିସାରିବେ। ଉଠାଉଠି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆର୍ଟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଓ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏଠି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚକ ଅଛି। ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାବା ଟିକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତୁମେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। କୁହନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚକ ଏମିତି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ କହିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ପଛଟେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ରଥର ହିଁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ କହିଲି ସିଏ ବି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ, ତ ସିଏ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛି ନା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ତାପରେ ସିଏ ବି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବି ରଖାଯାଇଛନ୍ତି। ତ ୱାଇଫ୍ କହିଲେ ସେତିକି ଥାଉ, ସେତିକି କାରଣ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଠିଆ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲ ଆଉ ଭୋଗ, ଏଇଠି ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଅଛି ନା। ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଜାଲି ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପଛପଟେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଚକ୍ର ମାନେ ଚକ ଅଛି, ରଥ ଚକ। ଏଠି ଶାରୀ ଆଉ ଏଠି ଶୁଆ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶାରୀ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଶୁଆ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶୁଆ, ଏଠି ଶାରୀ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ବାଁ ପଟେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବେ ଆପଣ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଏଇଟା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି 108 ଶିବ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଏଠି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ମାନେ ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି। 108 ଠାକୁର ସାରା ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ତ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେତେକ ଆମେ ଠାକୁର ରହିଲେ ମହାଦେବ, ତ ଆ ଭିତରେ 108 ମହାଦେବକୁ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁବା କଥା କି ନ ଛୁଇଁବା କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଧୁଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଛୁଇଁଲେ ହୁଏତ ଚଳିପାରେ। ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ନ ଛୁଇଁବାଟା ବେଟର୍। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁ ଛୁଇଁବା? ଆମେ ତ ସେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଆସିନେ ନା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେବା। ବଟ୍ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଲାଗି କରେଇ ପାରିବେ, ଜଳ ଲାଗି ଅଭିଷେକ କରେଇ ପାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିକି। ଦେଖନ୍ତୁ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଥରେ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ। 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ କେତେ ମାନେ ଆମେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲକି ଯେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଉଛୁ। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ବାବା ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାବା ଗଲେ ଓଙ୍କାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି 108 ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଏତେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଦିନଟା କେତେବେଳେ, ସମୟଟା କେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ଜାଣିପାରିବେନି। ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା,
तो डेफिनेटली 1:30 आसिक पहुँचे। ये 100 टଙ୍କା देले प्रसाद खाईपर, 150 टଙ୍କା देले प्रसाद आप घर को नहीं पारे, क्या क्वांटिटी से अधिक देवे। ओके, तो जिते आसवे ये 1:30 बेले पहुँचले सबुदिन बाबांकर प्रसाद आपको मिल पार। आठी आप अन्न्य भोजी भात जमी जन्मदिन जन्मदिन सब ये करेंगे। ये देखो 108 शिवलिंगर ये आप दर्शन करेंगे। ये रूमटार ये रूम पाखरे माने गो सेवा अच्छी। तो आम ये 108 शिवलिंग दर्शन कर सारापर आम गलु गो सेवा भितर माने आप चाहिए गाई को खाया दे पारे, छण कदली किसी फ्रूट जहाँ चाहिए जहाँ देपारे। आ गो सेवा किसी चाहिए आप डोनेट भी करेंगे। आउ सबुठ भल जिन अच्छे ये मंदिर भितर आपको कहीं किसी पैसा मागेनि, सबुठ हुंडी थुआई आप सो इच्छा जहाँ देवे। देखो बहुत गुड़े गाई अच्छा ये आप चाहिए गाय को खावाई जहाँ भी आप चाहते जी आप सक्षम आप डोनेट कले भल आपण इच्छा। ओके, ये डोनेट कर सारापर आप छण तो अभिज्ञान ना नर्माली ये छण थाए तो 5-10 टଙ୍କା देकी छण नहीं आप खुआई पारे। गाय को निज हाथ में खुआइबे, गाई सेवा टे करेंगे। भल भल जगह बहुत परिष्कार परिच्छन्न रखी। तापर मंदिर टिके साइड को आसवा जो राम लक्ष्मण सीता आउ हनुमान अच्छा भरत अच्छा। ये आप जो आसवे ना यहाँ हूँ प्रॉपर फोटो लोकेशन स्पॉट जो आप बेसी फोटो उठे पारे। आउे दोलीटा अच्छी ये आप बसीगले पर यहाँ हूँ नईर मंगलहार जो नईटा देखिए जाइए मुहान को जाइए पछपटे नईटा यहाँ। ओके, पूरा ये मुहान जाइए मंदिर पछपटे देखिए जितने सब आंब गच ना ठाकुर आंब गच ये नईटा पूरा सियाटे मुहान को जाइए। जो मालती पट को देखिए जो नईटा आसी ये नईटा पूरा मुहान को जाकि लगी नईटा एपटे मालती पट देखिए जाइए। तो ये माने ठाकुर सब आंब गछ अच्छी। ओके, यहाँ आप आसी बुलाबुली करेंगे। आंब गछ अच्छी आते सब आंब हुए सब से ठाकुर भोग भोग लगे। ये किए नियंतिनि कि ठाकुर जाल भी थुआई गोटे देखो केते आंब अच्छी, मांकड़ गुड़े भी खाई सारे। तो जदि आप आसवे निश्चय ओंकारेश्वर मंदिर आसतु दर्शन करूँ, पूरा फैमिली की नहीं आसतु। आते जीवे जो कहते लास्ट देखे हनुमान मंदिर एंट्री करू करू डाहाण पटे हनुमान अच्छा। तो ये आप दर्शन करेंगे। ये हनुमान ठाकुर जो हनुमान चालीसा ये पूरा ओडिया लिखा जाइए। मन थे किसी असुविधा नहीं, ये सब जिन लिखा जापर। ये महादेव विराट बड़ प्रतिमा कर आसिक आप दर्शन करेंगे। ये पिला खेलने चक्री पड़ी, पिला भितर स्विमिंग पूल पड़ी। तो ये पिलांपाई बड़पाई समस्त बहुत भल जगह रोचे। आ मो चैनल को जो सब्सक्राइब निश्चय सब्सक्राइब करूँ। नमस्कार।